Break base, Robing. Break base, Robing. Robing! 10-4 upper 3 na 5-2. Pasto lang kayo din eh. Pasto lang Robing. Kita naman natin dyan no, traffic. Walak mo to, walak. Hindi. Walak mo lang. Di papunta na, ma'am. Sabi na Robing. Bats, alalayan mo nga doon siya. Huwag mong paparkingan dyan, no? Kahit customer pa yan, huwag paparkingan mo na. Malis lang ano. Deh, video. Ano mo yung pangalan mo? Yung ID Facer, oh. Ilagog mo yan. Ah, ito. Yung ID mo. Okay. May oras na dito. Tara yung safety na. Assistant niya, mga assistant niya. Yung kasama niyo po sa bahay, Oo, nag-ano pa siya, sir? Oras yung iba. Oo, ano na si sir mo? Mga ano. Sir, may ano siya sa chat. Ano mo siya lang ano? Ano mo siya lang ano eh? Six, 17. 18, 17. Wala pa. Tawag mo, tawag. Tawag mo ulit. Ruby. Sige, ba naman siya? Break base, Robing. 4-3. $18-17. Oh. Puno din. Ikaw, tayo may ID ka. Kasama ko siya, sir. Ano? Kasama ko siya. Taga saan kayo, sir? Bulacan po. Siya? Sa dyan lang po sa Red Gate po. Red Gate? Ano nga yung pangalan? Ay, sulat mo yung pangalan niya. Tama, sir. Ano pa siya, sir? Nakita ko. Okay. Ah, nandyan na. Full name, full name. Ano yung sakit niya, sir? Sa kidney po. Sa kidney. Sir. 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 Ito ba? Sige lang. Kamalan siya, pero ako lang.
Follow up na nun. Balbalansya, Bats. Radyo. Replace ulit. Kaya ayusin mo muna niya. Ayusin mo muna. Una lang. Tubo. Sir. Kalma na, sir. Kalma lang. Parating nga pala siya, sir. Kalma na, sir. Hinga lang. Ayusin mo muna niya. Sir. Umaban ka, sir. Sabihin sa yung ambulance natin na nationality. Ayun, isa pa, ano na, Kasi baka malaman yung Bisa lang. Kalma na, sir. Kalma lang. Madami kasi yung mga ambulance. Kalma lang. Sir. Kalma lang. Hinga mo lang, sir. Hinga mo lang. Hinga mo lang, sir. Sige ito, 5 to. 7 to kung sir, sige ito, yung 5 to. Hinga na, sir. Hinga. Sir. Buka lang, buka. Sir. Sir, buka lang. Yan. Sige lang. Ganun na, sir. Sige. Yan. Tama na, sir. Balik na, sir, ang kulay mo. Sige na, sir. Bigay mo na yan. Sige. Sir. Okay, sir. Hinga lang. Kalma mo na, sir. Kalma mo lang. Okay, sir. Dandahan na, sir. Dandahan lang. Hinga mo na, sir. Kalma mo lang. Kalma mo na, sir. Okay, sir. Ganun mo na, sir. Yan. Huwag mo ano. Okay, sir. Huwag mo tigilan yan. Okay lang. Yan, sir. Sir, hinga lang. Sir, hinga mo lang, sir. Sir, huwag ko na mo. Sir, hinga mo lang, sir. Kalma mo lang, sir, ha. Replace na, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay, sir. Kalma mo lang, sir. Kalma mo na, sir, ha? Sige. Kalma mo na, sir. Sige. Kalma mo na, sir. Mag-traffic ka dyan, no? Mag-traffic ka, Mag-traffic ka doon, no? Inhale, sir. Inhale lang. Exhale. Inhale. Sir, buka. Yun. Buka lang. Buka lang, sir. Buka. Sige, buka lang, sir. Yan yung ano, pas na yun. Sir, buka mo lang. Buka mo lang, sir. Yung ano, 5 to, follow up. Ano? Radyo, Bats. Buksan mo muna ko. Cellphone ko. Buksan. Kaya sa karaway, dyan papa pa-open. Kasi, nagamit sa password. Open. Sir. Sige, kung saglit na. Sige. Buka lang, sir. Buka lang. Bisan mo. Buka lang. Sige. Buka lang, sir. Yan, sir. Sige. Buka lang, sir. Buka lang. Ikan mo na, sir.
Kalma mo lang. Papalo po yung ano, pipe to. Wala mo Papalo, na papalo. Bago to.